स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 8 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत का इस्लाम दुश्मन इक़दाम, ख़वातीन के बुर्का पहनने पर अगले साल से पाबंदी का ऐलान, खिलाफ वर्जी पर $1000 का लगेगा जुर्माना। कनाडा ने अपने 10 साला विजिटर वीज़ा में कर दी बड़ी तब्दीली, सख्त गाइडलाइंस कर दी जारी। अब नहीं मिलेगा 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा की मुद्दत को कम कर 1 माह कर देने की खबर। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ज़मीनी जंग के दौरान इस्राएली फ़ौजियों की हलाकतों का सिलसिला जारी। हिजबुल्लाह के हमले में मज़ीद 5 इस्राएली फ़ौजियों की हलाकत। लेबनान पर इस्राएली वहशियाना हमलों में शिद्दत, ताज़ा तौर पर इस्राएली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह के चचा और उनके 3 बच्चों व पोता समेत 60 से ज़ायद अहले लेबनान शहीद। हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहिमत का मतलब इस्राएल की शिकस्त, ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़मीनेई का बयान। मज़ीद कहा, दुनिया ने मसला फ़लस्तीन पर सिर्फ मज़म्मत की और कुछ नहीं किया। 1 साल से जारी जंग के बाद अब गजा बन चुका मलबे का ढेर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा ने वीडियो शेयर कर हालत गजा की आश्कार, कहा एक पूरा मुआशरा कब्रिस्तान में तब्दील। अमेरिकी इंतख़ाबात ईरान के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, ईरानी सदर का वाज़ेह बयान। हौसियों ने कहा, अरब रहनुमाओं का ट्रंप से इजहार वफादारी के लिए एक दूसरे से मुकाबला। इमरान खान का ट्रंप की फतह पर पैगाम, कहा कम अज़ कम ट्रंप न्यूट्रल होंगे और बाइडन की तरह नहीं, जो बाजवा की तरफ हुसैन हक़ानी को इस्तेमाल कर मेरे खिलाफ की गई लॉबी पर किया यकीन। सऊदी अरब में तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली, तारीख में पहली बार सऊदी के सहराओं में बर्फबारी, हायल में ओले गिरने से इलाके में फैली सफ़ेदी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को नौजवान नस्ल की फ़िक्र, अब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया, लगा दी गई पाबंदी। तालिबान को गले लगाने की तैयारी में भारत सरकार, साबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के बेटे से भारतीय LG की मुलाकात, इंसानी इमदाद व तिजारत पर की अहम बातचीत। 500 और 1000 के नोट बंद करने के हुए आज 8 साल पूरे। आज ही के दिन PM नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का किया था ऐलान। नोटबंदी के 8 साल अखिलेश यादव ने किया तंज, कहा भाजपा ने इकोनॉमी को कर दिया बर्बाद, क्या अब भी कहेंगे रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर ऊपर उठ रहा। AMU का अक़लियती दर्जा रहेगा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर दिया बड़ा फैसला, पलट दिया 1967 का साबिका फैसला। वक्फ बिल पर बनी JPC के चेयरमैन पहुंचे हुबली, मचा सियासी हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने चेयरमैन के दौरे को बताया गलत, तो DK शिव कुमार ने बताया BJP का सियासी एजेंडा। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज 5वें दिन भी आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर फिर हुआ ज़बरदस्त हंगामा। आज फिर PDP और BJP अरकान में हुई झड़प। हुकूमत मिली तो मसाजिद से हटा दूंगा लाउडस्पीकर, महाराष्ट्र में राज ठाकरे का मुतनाज़ा ऐलान। अठावले ने कहा, लाउडस्पीकर हटाने की कोशिश, हम सिखाएंगे सबक। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन की सिक्योरिटी, UP वुमेन्स कमीशन ने तजवीज़ किए अहम गाइडलाइंस। मर्द टेलर को ख़वातीन के कपड़ों का माप लेने पर पाबंदी, जिम में भी फीमेल ट्रेनर्स रखने के रूल्स। लॉरेंस गैंग से सलमान खान को एक और धमकी, अब किसी सिंगर को लेकर दी धमकी, कहा गाना लिखने वाले को 1 माह में मार दिया जाएगा, अगर है हिम्मत तो बचाए। ज़ख़ायर-ए-आब के तहफ़्फ़ुज़ व गैर मुजाज़ कब्ज़ों की बर्खास्ती पर कर्नाटक हुक्काम की कार्रवाइयों का जायज़ा लेने बेंगलोर पहुंची हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ के हमरा हैड्रा टीम। आज CM रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश, अपने ख़ास दिन के मौके पर CM की मूसी कैचमेंट इलाकों में पदयात्रा, सिंगम यादगिरी से शुरुआत। पदयात्रा से कबल यादगिरी गुट्टा मंदिर में की पूजा।
شہر میں مکانات کی مسماری اور نلگونڈا میں پدیاترا۔ نلگونڈا میں BRS قائدین کو CM ریونت ریڈی کی موسی پدیاترا کے دوران لیا گیا حراست میں۔ کوٹھی گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل سے ایک نوزائیدہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش۔ سلطان بازار پولیس نے ایک خاتون کو کیا گرفتار، بچے کو فروخت کرنے کا تھا ملزمہ کا منصوبہ۔ شہر حیدرآباد میں بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے پر چالان مزید سخت۔ بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے کی مہم کے پہلے ہی دن جاری کیے گئے 6000 سے زائد جرمانے۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 700 روپے کا اضافہ، قیمت 79,700 روپے، 22 کیرٹ 72,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 940 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔